entradas. Entonces, un compañero, un violista, se le ocurrió hacer como una pequeña website, una pequeña página muy casera en donde la gente pudiera ver la llamada, precisamente porque ya no había más entradas, porque hace muchos años no la hacían, entonces todo el mundo quería ir a verla. Finalmente, entonces, a la hora del almuerzo, ellos graban este video, se cuelga finalmente en esta página y después con el tiempo ellos se dan cuenta que estaba en YouTube. A ella le dijeron como, tú sabes que estás en YouTube, y ella dice que ella fue como, ¿qué es YouTube? Entonces como que ella no esperaba y ellos no esperaban que eso fuera a suceder de esa manera. So, Annamia, so you record this at the lunchtime. Yes, in the break. And it was at the break, and it was just like you played it once, and that was it, We or played you it had twice. to. Yeah, I played it twice. Yes. Yeah. Yeah. So, entonces le preguntaba yo a ella que, bueno, que increíble, obviamente, que lo hubieran grabado a la hora del almuerzo, y le preguntaba si lo tocó solamente una vez y quedó ya listo, y dice que lo tocaron, bueno, 2 veces. So of course, you were prepared because you were playing it at the orchestra. So tell us a bit, how was the preparation for playing this solo? We all know it's a bit stressing solo. It's very powerful. It requires a lot of strength. So tell us a bit, how was your preparation to play it? Entonces le pregunto a Annamia cómo fue su preparación para tocar este solo. Por supuesto, ella estaba preparada para grabarlo porque lo estaban tocando en la orquesta. Pero estoy preguntando entonces cómo fue su preparación, porque todos sabemos que es un solo muy exigente, que requiere de mucha fuerza, es un solo muy potente. Yeah, well, one thing was I was the co-principal of the orchestra, and the most natural thing would of course be that one of the principals would play the solo. And I was quite new in the orchestra. I was obviously quite young also. And so they asked me, maybe you want to play this solo. It was nice to give it to somebody who was fearless and young, which was nice, of course. And I was super happy to do this. And I practiced, of course, a lot. I practiced generally for a lot at this time because I was still also studying. And then, so I played it, a couple of times every day to get used to it, to play it, to get it normal in my muscles. And then, of course, we had the rehearsals and everything. But it's very special when you play the performance because you stand backstage where the acoustic can be very strange. There are curtains and there is painters walking around and the singers are walking and some construction workers are carrying things, and you're supposed to stand there and playing this amazing solo in a really horrible acoustics. Not at the video, it's in a fantastic golden room at the opera, but in the performance, you play it in like a wardrobe with people running everywhere, not caring at all about your solo of your life, and everybody's just doing their job. It's very strange, but really, really interesting. Yeah. Entonces ella dice que, claro, en ese momento ella era la coprincipal en su orquesta, y cuando la orquesta decidió, cuando se decidió que iban a tocar esta ópera, le dijeron a ella que si ella lo quería tocar, como que sería bueno que alguien que era un poco como freelance lo tocara. Entonces ella pensó que sí, que era como un buen desafío, y bueno, ella dice que lo estudió muchísimo, que lo tocaba por lo menos 2 veces al día. En ese entonces ella igual estaba estudiando, estaba en la universidad, entonces como que en general ella estudiaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces ella por lo menos lo tocaba 2 veces al día, de tal forma que su cuerpo, sus músculos se acostumbraran a tocarlo. Y por otro lado dice que fue bastante raro como tocarlo porque este solo se toca backstage, una parte, ¿cómo se dice backstage, Dani? Bueno, el solo se toca detrás del escenario. Tras el escenario, y me perdí.
Ya, este solo se toca atrás del escenario, entonces que era muy incómodo porque la acústica no es muy favorable. Entonces ella dice que la acústica, que hay cortinas, hay mucha gente caminando alrededor, como pintores, cantantes, las personas que trabajan como en la obra, es decir, como trabajadores, maestros de obra, etcétera, y que a nadie le importa realmente como que ella, pues que la persona esté tocando un solo importante, pero ella dice que fue algo como súper interesante de hacer. So, Annamia, thank you. So, you are a principal horn right now. And I would like to ask you, as a principal horn, what do you think are the most important things, or more important aspects, or more important abilities or skills that a second, a third, and a fourth horn have to develop? Entonces yo le estoy preguntando a Ana Mía que ella como corno principal, que piensa ella como corno principal, que son las mayores o las principales características o habilidades que deben desarrollar el segundo, tercer y cuarto corno en la fila. Yeah. Yes, well, as a principal horn player, of course, you have to have a certain stamina. It's tough. You always play the first horn part with the solos and everything. But I think also for the section, it's important that you are, of course, very well prepared, so you can always be very clear, so your colleagues can follow you easily. Like you're supposed to lead, and if you know what you're going to do, it's easier to follow the person who's leading. So being clear as you play and also what you want musically is really helpful if you have a good idea of the music when you start playing it. And then you have the second horn player who is supposed to, oh, sorry. Wait a bit, no, there was I will forget. Bueno, ella dice que, claro, como corno principal, ella, para lo más importante es tener, obviamente, una buena forma y tener muy clara la música, porque entre más clara se tenga la música y lo que se quiere hacer, pues ese es mejor, ese es mejor líder. ¿Yeah? Yeah, and as a principal, you also have responsibility for everybody in your section. So like the conductor will always talk to me, and if he's not happy with the horn section, he will tell me. So I am also responsible to communicate with the conductor and to communicate with the other wind and string player principals. So I also have to be well aware of the other players, of course, but I also have to, sometimes I have to protect my section, and sometimes I have to, tell them what to do. So it's also being a little bit of the mother of the section. Sí, dice ella que como primer corno obviamente tiene una gran responsabilidad, en primer lugar porque ella tiene que comunicar, bueno, el director siempre se comunica con ella en primera instancia cuando quiere algo de la fila de cornos. Y en segundo lugar, bueno, ella tiene que comunicarlo a sus colegas, y además tiene que comunicarse con los principales de cada uno de los instrumentos de viento. Además de esto, ella dice que algunas veces también debe ser como bastante, o siente, o cree que debe ser protectora de su fila, entonces como la mamá de la fila de cornos. Yeah, so every position in the horn section is very different, of course. Like the second horn player is supposed to follow really well, but also support and know when to help and when to stay out of the way. And you have the third horn who is supposed to be as powerful sometimes, to support, and then the fourth horn that will be the foundation of intonation, for example. So everybody has a really important and very different role in the section. Sí, dice que en la sección cada uno de los cornos tiene un rol muy importante, entonces dice que el segundo corno tiene que seguir obviamente el primero, pero además es soporte. El tercer corno necesita ser tan poderoso, tan fuerte, tener la misma fuerza, digamos, tanto como del primer corno. Y el cuarto corno, bueno, y el tercer corno también tiene que ser... tiene que también ser apoyo. Y el cuarto corno es quien realmente establece la afinación, sobre todo la afinación de la fila, y es también como el apoyo más importante en la fila. Entonces ella dice que igual que todos los cornos tienen un rol diferente e importante.
Yes. So, Anamia, you told us you are very active at chamber music too. You have your quintet, yeah. So tell us about it and tell us how do you combine also this the activity in the orchestra and the quintet. Yes. Well, playing in a brass quintet is very different from playing in the orchestra. Um, it's really heavy, but it's in a different way because you can use an energy and you can play louder than in the orchestra, and you can play with so much energy that somehow it's not harder on the lips than the orchestra. It's just very different. And when I started playing the quintet, I never played it when I studied, so it was the first time for me was with the Stockholm Chamber Brass, which was really strange because they were my idols when I was growing up. And then, of course, in the beginning, I was extremely tired in my lips because I had no experience of quintet playing. And then I learned there's another technique to it, and you can play louder and higher without getting tired. It's just a different technique, I would say. Ok, entonces ella dice que bueno, bueno, perdón, lo que le pregunté es que, bueno, nosotros sabemos que ella tiene, es muy activa en la música de cámara, tiene un quinteto de bronces, toca con el quinteto, con el Stockholm Chamber Brass. Lo que le pregunté es cómo combina ella esta actividad de la música de cámara con la actividad orquestal. Entonces ella dice bueno, que es bastante diferente tocar en un quinteto de bronces a tocar en la orquesta, que en el quinteto de bronces puede tocar realmente mucho más fuerte, con mucho más power que en la orquesta, y que igual esto de alguna forma es como liberador, en la orquesta se cansa un poco más, de hecho, porque, bueno, pero ella también dice que al principio, cuando empezó a tocar con ellos, que además era una estudiante, era estudiante todavía, empezó a tocar con ellos, para ella fue increíble porque ellos eran como sus ídolos, como que ella nunca esperaba tocar con ellos, y cuando empezó a tocar con ellos se cansaba muchísimo. Pero después ella entendió que son técnicas diferentes, que es muy diferente, o sea, la técnica es diferente para tocar en el quinteto de bronces que para tocar en la orquesta, y de tal manera, o sea, de tal manera poder tocar muy fuerte, muy agudo también y sin cansarse. Thank you, Anamia. Something else you want to say about your quintet? Well, so the good thing about the symphony orchestra is that you can take away one production and you can go on tour with your quintet, which is really nice. And my quintet has been playing for 30 years. I've been with them for 10 years. But when I started playing with them, they had such long experience already, and it was really interesting to join a group that is already founded and already knows everything, because it's like jumping on a train that is already moving, and all the things that I didn't know I learned so quickly because everything else was already great. So I learned so much, and they also have this space of the atmosphere of the quintet is that you should give everything, and if you make a mistake because you really gave everything, it's a good thing. Instead of being afraid and want to play perfect, you should just play everything you have, all of your heart, and then they will love it, even though something might happen. It's wonderful. Ok, entonces ella dice que, bueno, cuando ella empezó a tocar con el quinteto, este quinteto ya tenía muchos años de trayectoria. Ella toca con este quinteto hace 10 años, y dice que realmente para ella fue como grato cuando empezó a tocar con ellos, porque ellos ya estaba como, ya lo tenían todo aprendido, entonces fue como, ella dice, saltar sobre el tren. Entonces, digamos que fue como fácil para ella, y que además fue también como grato el hecho de que ella podía equivocarse y simplemente no pasaba nada y no pasa nada. Entonces ella puede dar en este quinteto todo lo que ella quiere, como todo lo que está en su alma, en su corazón a nivel musical, lo puede hacer en el quinteto sin ningún temor. Y otra cosa que le gusta mucho es que ella realmente puede combinar, hacer giras con el quinteto y tocar con la orquesta. Super, Anamia. So, Anamia, how was or how has it been your preparation or your training for auditions, for contests,
and for very important concerts? Like, do you have any like mental training, physical or physical training, and of course some maybe some routines at the home when you are preparing for auditions or important concerts or contests? Yes. Entonces, sorry, le estoy preguntando que cómo es su preparación para audiciones, para conciertos y para concursos importantes. Si es que ella tiene algún tipo de entrenamiento físico, algún tipo de entrenamiento mental y cómo es su preparación, digamos, su rutina con el instrumento. Yes. So I have a 30-minute routine that I do every day, and it doesn't matter if it's a concert or a competition or audition. That I do this same routine every day, which I really enjoy because I want to know that I've done all my basic work every day. So that's number one, I guess. Yeah. Entonces ella dice que ya tiene una rutina 50 minutes, 50 minutes routine. 30. 30. 30. Yeah. Ella tiene una rutina de 30 minutos y cuando ella va va a hacer audiciones, ella usa o hace su rutina, esta rutina todo el tiempo, todos los días, la misma rutina. Yes. And then when I have an audition, I make sure that of course, I learn the program. I have to learn all the music, and then I want to play it every day. What I will do in this audition for some reasons. One of the reasons is to get used to it, so it's not a shock for my lips to play it. It's often very tough to make an audition. You have to be quite strong, but it's more like it's not most important that you're super strong. The most important thing is that you are that you know what's going to happen physically when you have the audition. And it's also a very good mental thing to go through the program every day, because when you get nervous, you can tell yourself, I did this. Entonces ella dice que ella, bueno, por supuesto que ella prepara muy bien su programa, pero además toca el programa completo todos los días, porque de esta forma ella no solamente se acostumbra a tocar, o bueno, sí se acostumbra a tocar todo el programa, pero además su cuerpo sabe qué es lo que tiene que tocar, cosa que ella el día que está nerviosa no hay cosas, digamos, como sorpresas en cuanto a cómo están sus labios, etc. And also, when I was younger, I was almost always afraid that I would not be strong enough to play like a solo concert or an audition or something like that. And then I always practiced everything twice. And then I took a break, because then I could tell myself when I got nervous, if I can do it twice, I can do it one time. Entonces ella dice que cuando ella era más joven, ella tenía un poco de miedo de no poder tocar, digamos, lo que va a tocar para audición. Entonces ella decidió que siempre tocaba todo 2 veces, todo el programa 2 veces. Porque así ella se podía decir a sí misma que si lo podía tocar 2 veces bien, entonces lo podía tocar una vez. Super, Annamia, thank you. And finally, sorry? Well, when it comes to mental training, I just want to add also about mental training that I think it's good that you visualize what's going to happen. Like you can see yourself walk into the audition, play the program, fantastic, and you can also see yourself getting the message that I got the job. So you have the whole procedure in front of you when you also succeed. That's really, really important. But one more thing that is also important is to know what happens when I get nervous, because sometimes my mouth gets dry and my breathing is really small and everything feels really, really horrible. And if this happens, it's good to feel that I know this can happen. It's not a disaster. So I also have a procedure when I think about the things that can feel really horrible, but I still do the audition, even with the horrible feelings, because I've never made an audition that only felt wonderful. That has never happened. Ok. Y ella dice también entonces que una cosa bien importante es que ella hace es la visualización. Entonces es verse a ella misma entrando al escenario, tocando bien, pero además verse a ella misma recibiendo la noticia de que se ganó el puesto. Ella dice que eso es bastante importante. Y en segundo lugar,
conocer muy bien lo que pasa en ella cuando está nerviosa. Porque, por ejemplo, para ella dice que cuando ella está nerviosa, su boca se seca mucho. Entonces ella necesita conocer eso y saber que puede tocar aún con esa mala sensación, con las malas sensaciones que le traen los nervios. Porque ella dice que ella realmente nunca ha hecho una audición que se sienta en donde se sienta completamente libre de nerviosismo. Super. Annamia, finally, well, we have many young home players here. And so I would like you, if it is okay for you, to give them so advice, especially for the ones the ones are starting playing the instrument. Yes, I guess a really good advice is to have patience, because it takes a long time to learn this instrument. It's one of the most difficult instruments in the world, and it really takes a lot of time. And you have to, of course, everybody has to practice. That's nothing new, but just to keep the patience, because once you have learned, it's the most amazing instrument you can ever play. But of course, it takes time, and you just stick with it. Don't leave it. Entonces yo lo que le pregunté a Ana Mía, o lo que le pedí fue que por favor les diera algunos consejos, especialmente a los cornistas más jóvenes que se encuentran hoy aquí. Y ella dice que el primer consejo que ella puede dar es que tengan mucha paciencia, porque este es un instrumento muy difícil, es uno de los instrumentos, digamos, más difíciles que hay y toma un tiempo, siempre toma tiempo aprenderlo. Entonces que la paciencia es súper importante y que cuando, digamos, nos sentimos como que no vamos como queremos o no suena como queremos, no hay que dejar el instrumento, hay que continuar intentándolo. And one more thing, it's the more you play with other people or in orchestras, the more you play, it gets easier every time. Y dice que otra cosa más es que entre más toquemos con orquestas o con otras personas, más fácil se va a hacer el instrumento. Okay, Annamia, thank you so much. So we will start now with the questions sessions. So I will tell them they can ask. Muchachos, pueden empezar a preguntar. Si tienen sus preguntas, pueden, ya saben, como siempre, o redactarlas en el chat o pueden abrir, ir diciendo quiénes tienen preguntas para que puedan abrir sus micrófonos. Dice también Daniel que se borraron todos los mensajes. Si es que alguno ya hizo preguntas, por favor, las vuelvan a formular. Okay, thank you very much, Annamia, again for staying today with us. It's really wonderful to hear all your experiences. It's incredible. It's an amazing career, the one that you have. And the first, I have a question I would like to ask, and I will translate. It's regarding about women. In your video playing Siegfried, I see you that you are playing with high heels. And normally, when I have to teach, I speak a lot about the posture of people playing. And I think when you play with high heels, that changes a little bit your posture. So what do you think about that? If women should play with high heels, or does that change something? Because normally I would say to any student that I wouldn't advise to play with high heels, but what's your posture about that? So I'll translate. Entonces, pues le agradeció a Ana Mía por estar con nosotros hoy y le he preguntado sobre las mujeres, porque en el video en el que ella toca el llamado de Siegfried, ella aparece tocando con tacones. Y por lo general a mis alumnos les he hablado bastante sobre la postura y siempre es un tema importante tener los pies bien puestos sobre la tierra, y los tacones cambian un poco la postura en las chicas. Entonces quiero saber un poco la postura, lo que ella piensa al respecto. ¿Ok? Yes, well, it's a good question. Of course, you have to be comfortable standing up in high heels, otherwise it's a really, really bad idea if you are going to be unstable. But I have to say, posture is very, very important, of course, and also getting a good air. And for me, when you stand up, can you see me? When you stand up, you can get all kinds of posture problems. And when you have your high heels, you have no other choice than to actually have a good posture. Otherwise you will fall in your high heels. So for me personally,
playing with high heels helps me have a good posture standing up and get a good breathing. Okay. Entonces ella dice que tocar con tacones, o sea, pararse en tacones tiene que tener una buena postura, sea como sea, porque si no se va a caer, no va a ser cómodo para nada. Entonces que para ella tocar en tacones, de hecho, la hace tener una mejor postura, entonces, y pararse mejor. Cuando estamos de pie podemos tener malas posturas, pero cuando ella está con los tacones, ella la obliga a tener una buena postura porque de otra manera se va a caer con el instrumento. Okay. um, so we have a question from Hernán, Hernán Fernández Remicio. When are you coming to Colombia? As soon as Corona is over. Ella dice que justo la pregunta de Hernán de cuándo viene a Colombia y ella responde que apenas se acabe el coronavirus. Daisy Restrepo, she's asking, uh, when you are nervous, you said that when you are nervous, your breathing gets smaller a little and you get a dry mouth. Do you do something to get over these effects in your breathing and your body? Yes, so when it comes to breathing, I make sure that I practice breathing so I have enough air to also have a little bit less air when I get nervous. But mostly the training to get better at these problems when I get nervous has been to just play over and over again for people and exposing myself to a situation when I will get very nervous. Because every time I do it, I will get used to it and I will learn and I will get a little bit less afraid of getting nervous. I think maybe I'm getting a little bit less nervous, but it's not the problem. It's not that I get nervous. The problem is the panic for being nervous. So I think playing a lot and really just practicing it and understanding what happens to your body, because everything is fine. And then you have to practice some things. You have to have a really good air, because then you can afford a little bit of the problem. But a lot of playing for other people is the key and the solution. Ok. Entonces que ella estudia con mucha conciencia del aire, normalmente, siempre estar muy pendiente del aire, pero que es fundamental estar tocando para otra gente. Que de esa manera se siente, le da menos miedo los nervios. No es que tenga menos nervios, que por supuesto tiene un poco menos de nervios cuando toca mucho para la gente, pero que tiene menos miedo a enfrentarse a tener los nervios y saber cómo reaccionar y cómo su cuerpo va a reaccionar a ese tipo de situaciones. Entonces, es importantísimo tocar para mucha gente y siempre trabajar con muchísimo aire, o sea que cuando uno tenga ese tipo de situaciones tenga como una reserva en la que pueda prescindir del resto de cosas que están pasando cuando tenemos nervios. And one thing about the dry mouth, it's you can do two things when your mouth gets dry. You can either you think about a lemon or something that will make your saliva start producing, and you can also bite your tongue a little bit in the back, because then you will also have some more saliva. Ok. Entonces ella dice también que para cuando tienes la boca seca hay dos cosas que hace. Uno es el limón. En Europa el limón nuestro le llaman lima, que es como el amarillo, que va a hacer que produzcas más saliva. Y la otra es morderse la parte de atrás de la lengua, que también va a hacer que produzca un poco más de saliva. Thanks. Thank you, Navia. Hernán Fernandez asks, which advice do you give to work with children when they only have the mouthpiece to work this time that they don't have instruments? Well, I think it's a good thing actually, because the mouthpiece, if you can master to play well on the mouthpiece, you can play well on the horn. I guess the challenge is to make it interesting to play on the mouthpiece. So I guess you have to have nice songs, maybe many different songs that you can keep the interest going, because it's not that inspirational maybe to play on the mouthpiece, but it's a really good thing for technique. So yeah, I don't have experience with this, but it sounds like a good idea, and the problem would probably be to keep the interest going. Entonces ella dice que es muy interesante porque si puedes tocar bien con la boquilla, va a sonar bien con el instrumento. Entonces que realmente el reto es lograr que eso sea interesante y que lo logren, que encuentren como un reto o algo interesante que hacer con la boquilla. Entonces podrías probar con algunas canciones
algunas melodías que sean sencillas y que los mantengan interesados, porque va a ser un buen ejercicio técnico que ella nunca lo ha probado, pero que piensa que puede ser un ejercicio técnico interesante y que lo importante es eso, que ellos mantengan el interés y las ganas de seguir tocando. Thank you, Annamia. Daniel Rodriguez is asking if you can talk a little bit about the orchestral movement in countries like Sweden or Norway, that he doesn't know much about it. And if you have any advice regarding the sound or the character that you must have to play in an orchestra of these places. Yes, good question. Well, the atmosphere of orchestras in the Nordic countries, it's quite all right. We have quite many orchestras. Sweden have 8 professional orchestras, and we are 8 million people, so we have quite a lot of orchestras. There's been a difference for the last 10 years that more international players come to us. It's always been quite a lot of international players, but it's been much more for the last 10 years. And I would say that the sound is not so particular, actually, because as long as there's a good sound, like a really high quality of your sound, it doesn't really matter exactly which role model you have in sound, because a good sound can always be combined with another good sound. So just make sure that whatever your preference of a good sound is, make sure that you develop this sound to be super clear and really, really good, because then you can play in any orchestra, I would say. Ok, entonces ella dice que en los países nórdicos hay un buen movimiento de orquesta, hay una gran atmósfera de trabajo, que nomás en Suecia tienen 8 orquestas profesionales y son solo 8 millones de personas, entonces que no es ningún problema. En cuanto al sonido, ella dice que lo importante es desarrollar un muy buen sonido, muy claro, y que cuando tienes un muy buen sonido no va a haber ningún problema para tocar en donde tú quieras tocar, que va a ser sencillo. Si hay un buen sonido, cuando combinas con otro buen sonido, va a ser muy sencillo tocar. Entonces lo importante es que el sonido, el referente que tú tengas sobre el sonido, eh, eh, lo desarrolles y lo potencies personalmente, pero que no es que no hay un sonido específico, sino simplemente es potenciar un muy buen sonido. Thank you, Annamia. And I just want to also add with this, what is a good sound? What is a good quality of sound? It's a really difficult question, I guess, but there's a difference between taste of sound and good sound, because I think everybody agrees when the sound is good, even though you have different tastes in exactly which color that you prefer. But a good sound is a sound where every natural notes, you have to explain this in a better way, where all these notes are exactly in one line, because then your intonation will be very unproblematic, really good intonation, because all of your overnotes are in line in a good sound, whatever color. And when this happens, you can play together with everybody. So I would say good sound is a sound that has a clear intonation and a clear core of sound. And then the color is another question. What do you mean about the overnotes? It's the overtones? Yes, the overtones, yes. Ok, perfecto. Entonces ella dice pues a fin de cuentas, que es un buen sonido, que es una gran calidad de sonido, que es una pregunta bastante difícil de responder. Entonces que básicamente como los aspectos más importantes a tener en cuenta es la afinación y que todos los armónicos del sonido estén bien. Cuando hablamos de armónicos no estamos hablando de la serie armónica do, sol, do, mi, sol, si, do, re, mi, fa, sol, sino de la serie armónica que tiene cada una de las notas. Cuando hablamos del centro de la nota, entonces si nuestros armónicos están bien, si la nota está en el centro y hay una buena afinación, vamos a tener una buena calidad de sonido. Okay, thank you. Santiago Cupasachoa asks, how would you deal with a day when the things are not working really well, when you don't have a good day and it's not the technique is not working? Yes, well, I stick to my routine because I'm sure that this is important, that I tell myself that I can play everything regardless how I feel. And when the technique is not good, I do a little bit more of breathing exercises, because most of the time something is stuck in your body when the technique is not working. If you have practiced and you've been practicing about the same amount every day, there shouldn't be any big surprises, actually.
So then there's something else that is the matter, and then probably that your breathing is a bit tensed, and that you have a tension in your body that is disturbing you, like your diaphragm. Maybe it's too much, maybe it's too less. So make sure that you start, if you feel crap, you start with relaxing and breathing, and maybe playing a little bit on the mouthpiece, because if you play on the mouthpiece, you have to have good air. But otherwise, just stick to the plan, because you should be able to play the normal stuff if you have been playing the right amount every day. Ok, entonces lo primero que hace ella es decirse que toca bien y que toca bien y que las cosas van a estar bien. Luego, si las cosas no están funcionando, si estás estudiando regularmente todos los días y la técnica funciona regularmente, ese día no está funcionando es porque hay algo técnico que no está funcionando. Entonces, trabajar el diafragma, trabajar el aire, de pronto trabajar un poco con boquilla para ver que de pronto tu diafragma está muy tenso o no está trabajando lo suficiente. Entonces, relajarse y mirar qué es lo que está fallando y de esa manera ir a resolverlo, porque si estás trabajando tu técnica regularmente todos los días y sabes que funciona normalmente, no debería haber ningún inconveniente. Entonces, llegar como a lo más básico. Thank you. Espérame un segundito, Dani. Annamia, I just want to say goodbye. It was really nice to have you. I have to leave. I have to give some lessons. It was really nice to have you. I'm really happy to see you again, and I hope we can see each other once more sometime, maybe in Colombia, maybe in Chile. Yeah, So now, I'm so happy to see you too. yeah, thank you. So okay, Danielle is with you, and yeah, thank you again. Bye. Thank you. Okay, so now Angélica Ortegón have a question. I don't know if Angélica, ¿quieres abrir tu micrófono? Okay, she's Okay. not. Okay. All right. Hello, Annamia. Thanks for the interview. It's been very nice to meet you. I just want to know, I saw that you studied with masculinity. So I want to know, I heard about him that he's a great professor, great teacher. So I want to know, why is he a good teacher, and what do you think makes a professor a good professor? What, in your opinion, is important? Yes, good question. Yes, I really enjoyed studying with him. Well, I enjoyed it because Marcus has been in the biggest orchestras in the world, and he has no limits. You know, he has no roof on his house. So he also gives this the feeling of anything is possible, and he also has very high demands, obviously, on himself and on his students. So it's high demands, but also limitless opportunities. So I think this is what I appreciated the most, that there were no restrictions of how far you can go as a student. Entonces dice que Marcus es un gran cornista, un gran profesor, que ella disfrutó mucho de estudiar con él, que una cosa de él es que él ha tocado con las mejores orquestas del mundo y es una persona que no tiene límites, que no se pone un techo y se exige siempre lo máximo y exige lo máximo de sus estudiantes. And then, of course, he also has a what do you call it? A routine that he gives to his students, and he has a wonderful sound, and he is a good inspiration also. So he's systematic, and he is really inspirational as a horn player. Entonces que él tiene una rutina que le da a sus estudiantes para que la mantengan constantemente. Pero que además es una persona muy sistemática en su forma de trabajar y que es muy inspirador. Entonces que para ella es importante inspirar a los estudiantes. Yeah. Thank you, Annamia. Thank you. Sergio Argumedo ask, which warming up routine do you do? And how do you handle the endurance to play better and have better endurance and resonance and sound? Yes. My warm-up routine I have taken from 3 different teachers, and I made my own routine from this, because I think it's important that you think also for yourself. You should listen to all your teachers, but you also need to think what's important for me and what do I need. Everybody is very different.
but there are some details that everybody has to work on. So I've been taking advice from many people and made my own. And then how to get, do you want to start with this and I can continue? Ok. Entonces que ella, el calentamiento que tiene lo ha recibido, tiene rutinas de 3 profesores diferentes y que lo que ha hecho es agarrar como pedacitos de varios profesores y desarrolla la rutina que le va mejor a ella, que se adhiere mejor a ella. ¿Ya? And then how to build stamina, for example, and the strength that you need. I think it's important that you play approximately the same amount every day, and then you can build. But you should always stick to a continuity of how much you play every day. That's what makes you strong. And then you should add, of course, and play more and more every day. But it's not a good idea to play 1 hour one day and 4 hours the next day and 30 minutes. I don't like this. I think it's good to have a continuity when you play the same. And then if you want to start practicing more, you add a little bit for 1 week, and then next week you add a little bit more, and you do this systematically, and then you will get stronger. And the second part of playing, of being strong. Oh, sorry. One second. Entonces que es muy importante para desarrollar la estamina, la resistencia en el corno, es muy importante mantener un esquema de estudio regular. Si estás estudiando 2 horas, entonces que todos los días sean 2 horas y poco a poco le vas añadiendo un poco más, sea 2 horas y media o 2 horas 45 y les vas añadiendo más, pero que siempre haya una base regular, que no es muy funcional un día estudiar 4 horas, otro día estudiar 1 hora, otro día estudiar media hora, porque entonces no vas a desarrollar tu musculatura adecuadamente. Yes. And it's also important that you play everything, you both high and low, and every articulation. This will also make you stronger, that you cannot just be stronger by only playing high horn. You have to also play low horn. You have to play everything to be strong, to be truly strong. And then also not being afraid of endurance, because it's a little bit mental if you will get tired or not. The fear of getting tired will make you more tired than the actual muscle pressure that you will have when you play your instrument. So realizing that you can probably do more than you think, like when you have a concert and you feel tired, you're probably going to be able to play it anyway. So trying to lose the fear of getting tired is a good way of reaching stamina. Okay. Entonces, que también es muy importante tocar arriba y abajo, que no sirve solamente hacerse muy fuerte en el registro agudo o muy fuerte en el registro grave, que es importante, que hay que estudiarlo todo porque de todas maneras tenemos que tocar todo el registro, entonces hay que practicarlo todo. Y lo siguiente es que ella piensa que la resistencia también es un poco mental. El solo hecho, el solo miedo de estar cansados, de llegarse a cansar, puede hacer que te sientas más cansado. Entonces, perder ese miedo porque te va a hacer sentir un poco mejor. Cuando tienes un concierto y sientes que estás cansado, lo más probable es que de todas maneras vas a terminar ese concierto. Entonces trabajar mentalmente y darte cuenta que puedes hacer muchísimo más de lo que realmente piensas que estás haciendo. ¿Ya? Okay, Daisy Restrepo asked, you were speaking about the routine of 30 minutes that you normally do. Which exercises does this routine have? Well, I try to do everything on this routine. Natural arpeggios, trills, flexibility exercises, articulation exercises, all of the scales, legato and staccato, soft playing, loud playing, long notes. Well, the full list. I think it's important that we practice everything in the daily routine every day, but I can do it in 30 minutes now, but it took me 1 hour when I was a student. Que ella trata de hacer en esta rutina todo lo que comprende, armónicos naturales, trinos, escalas, tocar fuerte, tocar suave, todo lo que nos acabó de mencionar. Que ella considera que es bastante importante tocar todos estos aspectos de la técnica todos los días para mantenerlos al día. Que esta rutina cuando ella era estudiante le tomaba 1 hora, pero que ella la puede hacer en 30 minutos. For the moment, we don't have more questions, but I have a question. Might be a little bit personal. I don't know if you are a big Viking Sweden woman, but for Colombian people, I am not so tall. The management of air, it's a little bit complicated. So you do any air exercises, because you speak about air a lot, and I see you have a lot of power, and opera orchestra, you must have a lot of power. So how do you
Do you do any breathing exercises or something like that? But I will translate. Entonces le estoy preguntando a ella, que yo no sé si ella es una gran vikinga sueca, pero pues en Colombia no somos personas muy grandes, entonces quiero saber si ella tiene algunos ejercicios de respiración o cómo trabaja ella el aire, porque en el video que nosotros hemos visto tiene un gran sonido, mucho poder, y en una orquesta de ópera normalmente hay que trabajar con muchísimo sonido. Entonces, ¿qué ejercicios ella tiene para desarrollar el aire? ¿Ya? Yes, so yeah, I'm not that big, I'm also quite small, but I think that it's not so much about, of course you need to have a lot of air coming into your lungs, but the most important thing is the way you get the air out of your lungs, because if you can find a really efficient way to really center your sound, you don't waste any air. So this is what I have found the most important thing, is not to waste any air on the way out. You should spend the air needs to get out in a really quite fast centered position, but you shouldn't waste air by playing with a unclear sound and not completely centered, you know, playing on the side, but just play completely in the center and your air will last much longer. It's more efficient than air exercising, breathing exercises. If you get all this air in but not out, it doesn't help. Ok, entonces dice que también es muy importante, o sea, así como es importante tomar muchísimo aire y tener mucho aire, es cómo sale el aire. Y si el aire se desperdicia, si el sonido no está en el centro y el aire se desperdicia y va por otros lados, entonces no es importante. No tiene ningún sentido hacer ejercicios de respiración, tomar muchísimo aire y tener mucho aire si luego a la hora de soplar estamos perdiendo eficacia. Entonces que es también muy importante centrar el sonido, y en el momento en el que centramos el sonido, el aire va a ser muchísimo más eficiente y nos va a durar más. Okay, Anami, I think those have been all the questions. So thank you very much again for being with us today. We are really happy. We really enjoyed all your experiences and all the information that you have to share. It's been a really incredible time. Myself, I say to you, I have been a fan from you since the first time I opened YouTube and I searched French horn. The first video I saw was yours, so it's really incredible to have you here. So thank you very much for being with us today. And I thank you in behalf of all the people who are watching you now. Thank you for having me. It's been a pleasure to meet you all and share some thoughts and ideas. Ok, entonces le he agradecido a Annamia por estar con nosotros. De hecho que yo era un fan personal de ella porque conocí su video hace 15 años, hace 14 años cuando lo montó, y le estoy agradeciendo en nombre de todos nosotros, ya que no hay más preguntas. Entonces, well, thank you very much, Annamia, and I hope to see you in real life soon. Yes, hope to see you in Colombia. Yeah, Thank you very much. Muchas gracias. Bye bye. Thank you. Bye. Bye. Bye, Annamia. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Y muchas gracias a todos una vez más por estar con nosotros. Sí. Hola, Felipe, Ferney Palacios. Maestro Hernán, ¿cómo está? Me alegra verlo. Bien, me acuerdo del cuarteto chileno.